Yun, good morning guys. Nandito kami sa Katimugan para manghuli ng isda. Yan. Ito nyo ba guys, napakaingay. Ayan, may nanguryente na. Ayan, o. Meron! Apat! Kaapat na raw para sa pesa, no? Ha? Kaapat na raw. Patingin yan, patingin! Apat? Kailan ka na, buddy? Ha? Kailan ka na? Diba hindi pa napaghuli eh. Marami. Yun, may huli na guys. Hindi pa napaghuli. Andyan, kung nagtatalo nun. Yes, bibirayan natin maya maya. Ayan, may dala kaming gamit. Ay, yan. Salok ko lang. Salok yung dala ko. Ay gamit ko guys, oh. Meron, dami yan rin dyan. Testing. Maya maya kami naman ang bibirada. Ayan.